नमस्कार दर्शक बंधु। आज मुझे आपण एमती एक कहानी शुणाइबी जहाँ आपण जीवन बदलैबारे साहाय्य करिवो। केबे भाविछंती कि अहंकार शेष केमिति हुए? कहीं अनेक शक्तिशाली एवं सफल व्यक्ति मध्य गोटे दिन सबकि हराई बसंती। तेबे चलतु गौतम बुद्धंक गोटे सुंदर प्राणदायक नीतिमूलक कहानी आमे शुणा जहाँ आम मान जीवन को बदलैबारे साहाय्य करिवो। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए, हुए तो गोटे शिक्षा आपण जीवन को बदलैबारे साहाय्य करिवो। तो चलतु भिडियोटी आरंभ करिबा। अहंकार शेष केमिति हुए? गौतम बुद्धंक नीति कहानी। अहंकार मनीष को किछि समय पाई बड़ देखाई पारे, किंतु विनय ताकू सारा जीवन सम्मान दिए। एक समयर कथा, मगध राज्य रे वीरसन नामक जड़े शक्तिशाली राजा शासन करुथिले। तांको पाखरे अपार धन, विशाल सेना और भव्य राजप्रसाद थिला। प्रजा माने तांको भय करुथिले, किंतु हृदयरु सम्मान करू नथिले। धन, शक्ति और प्रशंसारे राजांको मनरे धीरे धीरे अहंकार बढ़ियाकु लागिला। से भाबुथिले, मो ठारू बड़ एही पृथ्वी रे केही नाही, मो कथा ही शेष कथा। राज दरबार को जी आसुथिला ताकू मुंड नुआई प्रणाम करियाकु पड़ुथिला। कई सामान्य भूल कले मध्य कठोर दंड मिलुथिला। राजांको गर्व एते बढ़ी जाइथिला जे से निजकू सबुठारू ज्ञानी बोली मने करुथिले। एक दिन राजा शुणिले जे निकटस्थ बनरे गौतम बुद्ध रहुछंती। हजार हजार लोक तांको पाखकू जाई ज्ञान और शांति पाउछंती। राजा हसी कहिले, देखिबी सेई सन्यासी पाखरे एमिति कौन ज्ञान अच्छी जहाँ मो पाखरे नहीं। परदिन से निजर सेना और मंत्री मानकु सांगरे नहीं बुद्धंक पाखकू गले। समस्ते बुद्धंकु प्रणाम कले, किंतु राजा सीधा छिड़ा होई रहिले। तांको मुहरे गर्व स्पष्ट देखा जाउथिला। बुद्ध शांत हसरे कहिले, राजन, आपण को स्वागत, बसंतु। राजा कहिले, मु राजा, मते कई शिक्षा दे पारिबे नहीं। मु केवल देखिया को आसीछि आपण केते ज्ञानी। बुद्ध कौनसी वाद विवाद कले नहीं। से पाखरे थिबा जने शिष्य को एक पात्र आनिया को कहिले। पात्रटी पानी रे पूर्ण थिला। बुद्ध से पात्र रे पुणी पानी ढाळिबाकू लागिले। किछि मुहूर्त परे पानी उछुड़ी बाहर को पड़िबा आरंभ कला। राजा आश्चर्य होई कहिले, भगवान, पात्र तो पूरा भरी जाइछि, आउ पानी ढाळिले सबु बाहर को पड़िबो। बुद्ध मृदु हसी कहिले, राजन, आपणको मन मध्य एही पात्र परी अहंकार रे पूर्ण। जेउ मन गर्वरे भरी जाए सेठारे ज्ञान प्रवेश करि पारे नहीं। एही कथा सुनी राजा किछि समय पाई नीरव होई गले। तथापि तांको मनर अहंकार संपूर्ण भांगी नथिला। से कहिले, मो पाखरे धन अच्छी, शक्ति अच्छी, सेना अच्छी, मते आउ कौन दरकार। बुद्ध पाखरे थिबा एक बड़ बटगछ को देखाई कहिले, ए वृक्ष को देखंतु, फल रे भरी थिबा डाल सबु बेले नई जाए, किंतु सुखिला डाल सीधा होई रहे। प्रकृत महान व्यक्ति सदा विनम्र हुअंती। राजा चुप रहिले। किछि दिन परे पड़ोसी राज्य हठात आक्रमण कला। राजांको अनेक सेना तांको अहंकार और कठोर व्यवहार पाई साथ छाड़ीदेले। जो माने केवल भୟରେ ରହୁଥିଲେ
ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଗଲେ। ରାଜା ପରାଜିତ ହେଲେ। ରାଜ୍ୟ, ଧନ ଓ ଗର୍ବ ସବୁ କିଛି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଦୁଃଖୀ ମନରେ ସେ ପୁଣି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗର୍ବ ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ଅନୁତାପ। ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ କହିଲେ, ଭଗବାନ, ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମୋର ଶତ୍ରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ମୋର ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଯିଏ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ସେହି ପ୍ରକୃତ ବୀର। ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ ଏକା କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବିନୟ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିନିଏ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାଜା ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଦୟାରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଜନ୍ମ ନେଲା। ରାଜା ବୁଝିଗଲେ, ସିଂହାସନ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିନୟ ହିଁ ହୃଦୟ ଜିତିପାରେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଶିକ୍ଷା, ଅହଙ୍କାର ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ବିନମ୍ର କରିବା ଦରକାର। ଧନ, ପଦବୀ ଓ ଶକ୍ତି ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ। ଯିଏ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରେ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। ବିନୟ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ, ଶାନ୍ତି ଓ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସୁବିଚାର। ଅହଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଚ୍ଚ କରେ, ବିନୟ ମଣିଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଚ୍ଚ କରେ। ଯିଏ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାବେ ସେ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇ ଦିଏ। ବଡ଼ ହେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବିନମ୍ର ରହିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମହାନତା। ଅହଙ୍କାର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦୂର କରେ, ବିନୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିନିଏ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଅ, ସେତେ ନମ୍ର ହୋଇ ରୁହ। ନୀତିବାଣୀ। ଅହଙ୍କାରର ଶେଷ ସଦା ପତନ, ଆଉ ବିନୟର ଶେଷ ସଦା ସମ୍ମାନ। ନିଜକୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ବିନୟ ରହେ, ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଓ ସଫଳତା ସ୍ୱତଃ ଆସିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆର୍ କେ ଅନୁଚିନ୍ତା ଡାଏରୀ 24 ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଥିବା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ, ନୀତିବାଣୀ ଓ ଅନୁଚିନ୍ତା ସହ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।